So good day everyone. So today we're going to tackle about designing game-based learning materials. So I have a question. Are you into game? So we all know that all of us had the pleasure of being drawn in by our favorite games. Sakto ba ko? So yes, it's because once we're in the game, it engages us, it gives us determination, and it also gives us drive not to stop until we make it or we win it. So what if this gaming concept was incorporated into education? Because we all know that as the world changes, the way we learn changes as well. So that's the students or child's mindset. Now let us proceed to gamification versus game-based learning in the classroom. So now, unsa din ang gamification versus game-based learning? So ang kanina ang gamification o game-based learning is kanang similar lang ni siya, in which nasla strategies nga to promote engagement and sustain motivation learning sa mga estudyante or sa ato ang mga bata. So now, unsa din ang game-based learning? So kanina ang game-based learning is muna siyang ginagamit dahil sa mga teacher, in which the moment nga magtudlo sila sa ilang lesson is ginagamitan nila og kanang mga games, mga padula throughout the lesson. So for example of that is kanang sa kahot, kanang a teacher is kanang magpa-answer sila sa ilahang mga estudyante. So kumbaga ang game-based learning is kanang isa gid siya sa gigamit as kanang instructional tool sa teacher to teach his or her mga student. Okay, so true game-based learning is dito na dayon may tabo ang learning sa bata. So the moment nga ilang i-act or ilahang i-experience ang lesson, pinaagi sa games nga imuhang i-incorporate. So muna siya ang game-based learning. So iyang strategy is more on padula bitaw, parang ma-engage ang bata, then sila kanang makapromote siya og kanang motivation to learn tungod sa dula nga imuhang i-incorporate while they are learning sa imuhang lesson. So according ni Albert Einstein, ang kanidang game is one of the best way daw to investigate and learn. And he also believed that ang kanidang pagpag-game is kanang dili lang daw siya for fun, but it also help us people to learn deep and in a meaningful way. So aside from that, pinagi daw sa games is it allows us to learn by doing. So just like sa mga grouping, so maka-experience ta og as if it is real, no, nga mga happenings. It's because ato na itong i-portray through game. So daghan pud sa mga students is para sa ila is ang dula is di agad mag-start ang ilahang kanang mga learning, no, kung makabantay ta sa mga bata, well kanang gadula-dula sila, then matingalan lang din ta mga parents nga na sila yung mga learning, na yung mga bagong learning. It's because sa ilahang mga dula ga-engage sila sa mga other nilang mga peers, mga friends outside. So matingala na lang ta nga atong bata is dagan nang mabawaan pag uli sa balay. It's because sa kanang mga ginadula nila sa gawa. So muna siya, no. Then aside from that, ang pagdula is kanang pinaagi sa dula is maka-create bitaw siya ideas, mag-evaluate siya og kanang mga situation, maka-solve siya og mga problems, and with that experiences is ma-apply din nila sa ilahang kaugalingon kung sa ilahang mga nahibaw-an. So in short, ang kaning games or ang padula is kanang isa siya ka powerful learning tools, no, because kanang it helps mga good children to think, to explore, and to understand ideas in a meaningful way. So, good day everyone. So, my topic is all about gamification. So, what is gamification? Gamification is a process of adding game elements. Katong elements is kato ang makita nato sa mga games such as points, badges,
timers, rewards, or leaderboards. So kana siya is gina-use nato to make learning more fun and motivating. In short, gamification makes learning feel like a game. The lesson stays the same, but the way we present it became more enjoyable and interactive. For example, if magpa-answer ka sa students nimo, then maghatag ka og mga stars or unsa ba nga reward ang imong ihatag sila if maka-answer sila og correct. So in that way, maka-feel og kanang excitement ang mga students, and then mas ganahan sila mag-participate sa inyong activities. Why is gamification used? So, ang gamification is ginagamit siya para mapa-increase ang engagement sa student. So, ang students pod is ma-enjoy niya ang mga dula tungod kay nalingaw sila, and then napoy mga rewards, then ma-challenge pod sila kay magpaunhanay man sila kung kisay makauna. How gamification helps students? So first is, it introduces goals. So the students is mahimo silang focus kung kabalo sila nga kung unsa ilahang dapat i-achieve. Second is, it encourages interaction and teamwork. So kasagara sa mga games is nag-require siya nga mag-work together. So ang gamification is nag-allow siya sa students to build communication and cooperation skills. The third is, it gives us immediate feedback. And the fourth is, it develops problem-solving skills. So ang games is mapa-encourage sa mga students nga maka-think critically, maka-analyze, ug maka-find og solutions. So ang students is maka-apply sila og logic og creativity para makomplete ang task nga gipabuhat sa ila sa teacher. And the last is, it creates fun and positive learning environment. So, anong fun man? It's because maka-reduce siya og stress og ginakip niya ang students nga interested sa ilahang gibuhat. So, a positive atmosphere helps them learn better. Here are the advantages of gamification. One of the advantages is the students become more active learners. So, instead nga maminaw lang ang bata sa lessons is maka-engage sila. So, they will participate sa mga activities nga ginapabuhat sa teachers. So, mahimo pud silang competitive sa ilahang mga task. Next is, it reduces stress. So, nganong maka-reduce man siya? Because kaya ang mga bata nangalingaw naman, di ba? So, mauna nga, ang mga bata is dili na sila mahadlok mag-answer tungod kaya ang atmosphere nila is dili na strict. The third is, it builds a growth mindset. So, pareha sa dula, the students learn that ang mga mistakes is normal ra siya og pwede pa sila mag-try if mali ang ilahang gi-answer. So, the study also shows that ang mga students in gamified learning environments is mas makascore pa sila og higher than sa mga students nga ang ginabuhat ra is ang traditional learning. So these are the examples of gamification in the classroom. So first is group competition. So the students are divided into 2 teams and complete tasks for points. Next is the point system. So the students will earn points for good behavior, participation, or if maka-finish na sila sa ilang task. Next is the badges. So the students will receive digital or mga printed nga badge as a rewards. So naapod diri ang mga timed activities where naslay mga activities nga ginatimiran bitaw sa mga teachers para mga students is ma-challenge o ma-excite. Naapod diri ang dice activities, and the last is the rewards. So ang mga students is pwede sila maka-exchange sa ilang mga na-earned nga points for a small prizes. Everyone, I am Mariana Obioma, and now my topic is all about game-based learning. So game is atong una is magdula-dula lang, no? So kanidi ang games is maka-help di siya sa tuang brain nga mag-grow. So dili grow nga kanang magdako ha, o kung kanan po is magdako po kanang mas pal magdako po ang brain bitaw. Dili what I mean is kanang maka-help siya sa tuang maka-develop sa tuang critically thinking o sa tuang
mentally ana. So na siya advantage po diba. So a study using fMRI technology showed 3 areas of brain growth. So after 2 months of playing digital games, so after 2 months daw is maka-help daw siya sa tuang brain growth. So katong tulo ka area nga ginaingon niya is mo to prefrontal cortex, hippocampus o cerebellum. So prefrontal is mo tong nga side iba nato no. So mo ni siya ang maka-develop sa abstract thinking nato, analyzing, then making choices, making predictions. So mao na siya no. So maka-help siya sa tong kuan. Dayon ang hippocampus pud is matong memory, spatial navigation, learning. So di ba kung magdula ta is na magiging for example kanang uso nga dula nga mag na ML, di ba? So kailangan ginato nga idea para makadaog yun, di ba? So magamit mo na abstract thinking. Atong analyze nato para lang kadaog ta, then making choices, di ba? And making predictions. Kung ato nang buhaton ani nga dul sa may makuha nato anak ko mapatay ba tong laban, di ba mao na nito. Then cerebellum pud is movement. So that movement no sa pagkuan po. So mao na siya ang tulo ka area. So what is game-based learning? So game-based learning is specifically uses games to teach students certain skills or specific learning outcome. So kung kita po may isa is teacher no, as teacher no is dapat gid is mas interactive manggod pod ang klase no kung natay mga game-based kaning mga padula sa mga bata kung is makakuha sila idea or maka-help sila nga silahang pag like katong ingon ganina no sa ilahang mga abstract analyzing no nga kuan. So mao na siya sa game-based learning like kasagaran is kato akong example nga ML, di ba? ML. So katod grabe gid daw na makakuan pero mo lagi ko masobraan pod, mabuang pod ang bata, di ba? So this game would give student clear and challenging objectives within the framework of a game. So di ba? Then game-based learning incorporates games both digital and non-digital. So dili lang siya kuan digital like digital, when we say digital, gamit ang mga technology, di ba? Technology, mga gadgets. Ano? So, non-digital is, for example, ato ni non-digital nga makakongis ng English, kanang puzzle bitaw, or word skip nga mga dula, ana. So, maka-help gyapon siya di ba sa student kung usab pagkuan niya for example kanang puzzle unsa ison kani pagtan-on niya pag-analyze niya sa picture kani mo ni kulang na yung si kulaan na di ba kuan niya gamitan niya abstract niya nga pangano predictions or like ana. So mao ni nga maka-help sa ilahang understanding no o maka-motivate pod sa ilaha para padayon sa ilahang pagtuon ani nga wala sa mata ito itong mga puzzle bitaw nga puzzle word di ba? Then this teaching approach is all about making learning fun, interactive and immersive. Yes. So mas interactive gid kung ani ato pamagi no. Okay? The application of games in education can foster notable improvements in both learning and education outcomes. So no dili lang daw kani siya nga games in education daw is gina-promote po siya no para lang promote para sa improvement makahelp siya sa improvement po sa both learning o sa learning sa bata o syempre sa education po no. So ikani COLA 2021 Shafi 2021 benefits of game-based learning. So naay mga benefits ang game-based learning no. So game-based learning offers student a number of unique learning benefits including increases student engagement and motivation. O syempre no, maka-increase siya sa engagement sa mga estudyante kay kabalo magita mga kuan is mas dali sila kasabot ug gatay pamaagi sa mga dula-dula, di ba? Og motivation nila. Then when students are having fun and actively participating in games, they are more likely to retain information
and grasp complex concepts. So the more engaged students are, the more motivated they are to continue playing and learning. So the more daw nga ma-engage ang student ana nga kanang sa mga dula no. So the more pud nga ma-motivate pud sila, so ganahan kay sila pud moanhi sa school, ganahan kay sila magtuon kay gumikan sa kuan kay mo ginahilig ron sa mga estudyante no. Pero kung magkuan lang ka dinha di ba mga estudyante wala silang mauna sa mas dali pud masabtan sa estudyante kung ipagi nato sa dula-dula sa game-based learning. So build problem solving skills for student. Kung ato siyang ikuan sa padula is dali kayon nga makuan ang problems. Sa amot na tong like kanang dula sa digital nga katong sa tawhan ay katong mag-investigate sa tong like may crime anana, di ba? Mga estudyante is makuan siya nga pangitaon yun lang katong criminal daw ana siya pangitaon yun lang masolve yun lang problem atong gihatag dito sa ilang katong dula, di ba? So game-based learning also helps promote problem solving and critical thinking. Yes, wala akong ginaingon balik-balik na mag-promote siya sa critical thinking of problem solving then skills by requiring students to think strategically, then make decision gather and respond to new information and more as they progress through playing a game. So di ba mas daghan gyud siya kaning dako gyud ang posibilidad nga taas ang pag-progress sa estudyante through gaming, di ba? Kay mao gyud akong giingon nga ang gaming is mas murag kaning ma-attract sila sa gaming, makahatag sila attention samot na ganing murag paminaw nila nga interesado kay interest makuha nilang interest ana nga game ay interest din mo makuha nga game na, di ba? So introduces students to situational learning, and overall game-based learning can help your students change the way they approach learning and make school much more engaging and meaningful. Yes, siya. Okay, game-based learning research. So research around game-based learning shows this correlation. Correlation murag interconnected siya between motivation, engagement, complex problem solving, and other social and emotional skills. Yes, no, kay makuha niyang motivation sa bata, engagement siya no, complex, and pagkuan sa problem solving no, ma-enhance mo pag-solve na pag-analyze mo para makuha ng kana nga problem no, mga problem solving, and other social and emotional skills ma-develop pa nimo dinhi. So kung mukaan pa tong marag kuan niya sa nang di ba tanan ma-develop nimo din depende sa pagkuan sa ani mo pagkuan ang mga bata nga kaning paminaw maayo lang sila dili sila mga kanang kung sa kuan pa is ma-addict makuan sila addiction na dapat kaning maka help gyud sa ilaha. Then one of the more popular investigations is that of learning through failure. So in the shift from a fixed mindset to a growth mindset, a student with a fixed mindset believes that intelligence is inherent in unchanging. So, kung sa mga students ang fixed mindset daw is kaning kuan daw kaning murag nakuan na nila nga nagbilieve sila nga kaning intelligence daw nga ilang inherit or unchanging na walay ka pag-uhan. So a student with a growth mindset believes that they can change and improve their knowledge with effortful learning. Ika ni Carol Dweck et al. So the nature of learning through failure and mastery in games naturally lends itself to developing a growth mindset. So, autonomous mastery in games naturally lends itself to developing a growth mindset daw. So, ito kanang pagkuan ng mga challenge is kanang mga like atong puzzle o kanang wordscape, di ba? Mas makakuan siya sa kaning kuno makatabang siya sa kuan sa bata. Sa spelling, daghan siya advantages. Game-based learning examples. So, natin mga example sa game-based learning po, no? First is natay card games. So, kani a game that uses traditional or
game specific deck of cards. So familiar naman tani man ni siya kano ang mga card games. So mao gid ang ginabuhat gid kasagara sa mutatong wala pay kani mga gadget, no, di pa usong gadget. So next is natay board games. So board games, a game you play on a board that usually involves that movement of pieces. So like chess and checkers are a popular one. Kan chess board ana. So familiar na tanan, di ba gamit gyud niya critical thinking. So analyzing na mga movement yung analyze. Then simulation games, a game designed to closely simulate real-world activities. So the same which launched in 2000, so is one of the most popular series of the simulation games that involves creating and exploring virtual worlds. So simulation, closely simulate mga real-world activities na siya. Simulation games. Puzzle games, a game that emphasizes puzzle solving through one's use of things such as logic, word completion. So, di ba mo itong ginagawa katong puzzle, mag-puzzle o word. O, di ba? Katong skip word, dayon katong mag puzzle po katong sa una gyud nga wa pay gadget is mo usa katong sa mga pictures ng Titanic, may kuan hindi Titanic ang barko mo i-puzzle sa siya. Dayon mga logic na dayon. Dayon word games, a game that typically designed to explore the properties of language or the ability to use language itself. So mga word games na dayon. So and there are ton of great game-based learning examples to choose from and help you get inspired. So to get you started, we pick a few different examples broken out by grade level below. So kindergarten game-based learning examples niya is alphabet hunt, o di ba magpa alphabet hunt kaning bali mo ipapangita sila hide letters of the alphabet around the classroom or in designated play area. So mo siya kanit pangitan kung sa isunod na sinawala nga letters, diba? So gamit yung pananahang critical thinking, diba? Lang problem solving, so na nila pag-analyze nila, ilang i-analyze, so through movement. So number line hopscotch. So create giant number line on the floor using tape. The student take turns hopping on the numbers. So and as they land of a number. So mayon ta, for example, nagbutang ka dito, padula ta. So ka nga, okay, you jump in number 1. So dira na to makitaan kung nabigyo sila na sabta, no, or kung kailab siya anang number. So mo na siya, or dili idea pa no ipa-alphabet kung ipalukso sila ana kung unsay kuan sa kuan na, di ba? And we have first grade game-based learning examples. So read 1. So sight words bingo. Okay, create bingo cards with sight words instead of numbers. So call out sight words and students mark them off on their cards as they hear them. So muna sight words bingo na. And math fact race. So design a racing game where students solve math problems. So to move their game piece forward for 2 plus na. So gana na mga kuha na siya. Dayon sa second grade po is napod tayo gitawag second grade game based learning examples is katong fraction pizza. So katong fraction katong kung magkuantag fraction is katong ginakuan sa pizza. Di ba mo may kuan sa mga teacher gid para ang mga bata mo is kaning makahatag sa attention ba nga ito murag maka-focus sila kay mas malingaw mo sila kung natay mga padula-dula, di ba? So use paper or cardboard to create fraction pizza slices. So students have to assemble mo ang whole pizza using sa fraction like 1/4, 1/2, and 3/4. So kung magkuantag fractions, so na gamitan tong pizza pa dali nila. Or upangutan mo mga kuan na estudyante kung silang favorite nga food na di monitor slice kunuhay. And we have third grade game-based learning example. So like historical scavenger hunt.
create a scavenger hunt with historical facts. Historical facts, di ba? So, yun yung papangita kong say ko, sunod-sunod din nila din ha, di ba na. Then, multiplication puzzles or design puzzles where students have to match multiplications. So, ano lang, di lang kayo natupan nga. Kung dapat po ang atupay ko na smoothie lang po sila hanggang ng fourth grade game-based learning examples, grammar ninja, turn grammar practice into a game. Students act as grammar ninjas, di ba? And identify parts of speech, pronouns, verbs, adjectives, and then geography challenge. So use map this game this na ito papag-locate ito o ahang kung ano pita sa na Europe o ahang nana, di ba? So sa fifth grade game-based learning, no, ang example is science Jeopardy and decimals duel. So there is kaning kuan manggod sa kuan manggod is, di ba, dapat gyud is kaning mas tiyada nga magpa kuan kita sa mga estudyante no nga kung mag-leksyon ta mag-discuss sa nis ipaagi na to sa kaning gaming gyud no kay mas dira man gyud sa kung balik-balik pa no mas makuha na to ilang attention ug ilahang interest sa klase. So kuan dapat po is dili po to basta-basta lang nga magkuan na gani. For example sa grade 4 nagpa kani science Jeopardy ka di pa kay na sila ka-relate ana no di pa kay sila ka kuan ana. So dapat po is at dapat mo fit lang po sa ilang level no kung magpag-gimbis po ta depende sa kuan. So kita as teacher dapat flexible ta kabalo ta magpailin-ilin sa tuang estudyante kay kung sa inyo naman tayo sa karon kita college no kung ato ang klase is kuan lang na iba boring masig panghuyap ang uban. So mao gyapon na samot na ang mga lower grade. So mao to no kay para gyud pod ang game-based learning is maka-help siya sa ilahang kuan silang analyzing ana samot ning mga sa kaning sa math ana di ba analyzing, critically thinking og samot na kaning dapat kuan gingaw kanang mag-move sila para mga switch po na ilahang mga muscles niya nga dili sila laayon sa atong class. Okay, next we have with game-based learning, students become more engaged in their learning. Di ba? Tama man gyud, tinod man gyud, di ba? Kung sa game-based learning is ma-engage gyud ang students, no? Then they go from struggling to finding a way to overcome that struggle and start looking for solutions and innovating strategies on their learning. So dira is mapagawasan din lang mga talent ng mga abilities, skills sa ilahang mga kuan. Dayon kani Ryan Reed, business and technology teacher at Stillman Valley. So, game-based learning platform online. So naay platform online ang game-based learning no. First is kailan kita Kahoot. Kahoot is a game-based learning platform that allows you to create interactive quizzes, discussions and surveys to help reinforce the learning from your lesson plan. So kani familiar naman taning Kahoot kay mo maning asigara yun ang ano ba Kahoot kani is ginagamit ni samot na gid ning mga quizzes o mo ni siya kani wala gid kay mo kuan ta kay paspas kay di ba. So pero at least nalingaw pud ta kan we have Quizlet platform lets you create flashcards, quizzes and study games for your studies and reinforce material or just to have a fun study. Quizlet. Ato ni tun-an gid ning mga kaning nagkadaiya diring kuan mga platform online. Edpuzzle is an interactive video platform that allows you to customize and enhance educational videos by adding questions, quizzes, and notes to engage students and assess their comprehension. So Edpuzzle kani. So kita diri na ay nakoy mga examples din no. Mao ni siya. How game-based learning enhances learning outcomes. So game-based learning include strengthening motivation to learn, encouraging active participation, and reducing student stress. It's fun. It's a fun way to encourage students to think critically, yes, work together in groups and engage in class materials. Di ba fun? Then,
game-based learning pod is makatabang siya simplifying difficult concept pod, diba? And abstract concept can be difficult to teach. So games can be used to give tangible shape to such concepts. So allowing employees look at them from a different perspective. So learning by doing ni siya, game-based learning. Learning by doing, di ba? Yung say learning by gakuan ka din by doing. So mas dali siya kuan sa mga bata kay more ani interactive man nga kuan. So ang bata is dali pud makakatch. As digital technology grows, it becomes more and more difficult to keep the employees engaged. Game-based learning helps to bridge this gap and bring them closer to reality. It makes learning multisensory and more alive. Yes, multisensory. Itong sensory itong multisensory and improve problem solving and critical thinking skills. So mo na balik na siya improve solving and critical thinking skills mo ginang kuan gid sa game-based learning, no, as games can present complex and realistic scenarios that require learners to make decisions and solve problems. For example,